नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महिला आरक्षण बिल गिरने पर प्रदर्शन, देश भर में एनडीए ने किया विरोध। गुजरात के वडोदरा में राजनीतिक उलटफेर, आपके कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का हाथ। और वडोदरा के गोरवा में मृत नवजात मिलने से सनसनी, पुलिस जांच जारी। लोकसभा में संविधान के 131वें संशोधन विधेयक के गिरने पर सियासत गर्मा गई है। एनडीए नेताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में संविधान विधेयक पारित न होने को लेकर एनडीए नेता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने महिला सांसदों के साथ राहुल गांधी के घर की ओर मार्च किया। कार्यकर्ताओं ने राहुल का पुतला जलाया। पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए वाटर कैनन चलाई। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत को हिरासत में लिया है। दरअसल सरकार शुक्रवार को लोकसभा में संविधान का 131वां संशोधन बिल लाई थी। सरकार इसे पास नहीं करा पाई। ये 54 वोट से गिर गया। इसके जरिए सांसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। गुजरात के वडोदरा में नमो कमलम कार्यालय में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। वडोदरा शहर में भाजपा द्वारा नमो कमलम कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। बीते दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस की मानसिकता पर भाजपा ने खुलकर निशाना साधा। शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी ने कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए जनता को भाजपा सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया। इस दौरान एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जब आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी कार्यालय पहुंचे और भाजपा में शामिल हो गए। देखिए, बीजेपी से मेरा सफर आज का नहीं है। मेरा बचपन ही बीजेपी से खड़ा हुआ है। हाँ, बीच में पार्टी के साथ, पार्टी के कुछ लोगों के साथ, कहीं कोई नियमों के साथ, एक फैमिली में जैसे खटराग होता है वैसा थोड़ा बहुत हुआ। और आज से जब आम आदमी पार्टी में जुड़ी, आज से 8 साल पहले, तब की परिपक्वता और आज में बहुत डिफरेंस है। मेरी विचारधारा कभी भी बदली नहीं थी, चाहे मैं कहीं पे भी थी। मैं सनातनी हूँ, संपूर्ण सनातनी हूँ और उसी के साथ हूँ जो सनातन। मैंने कभी बीजेपी से कुछ मांगा ही नहीं है, ना पहले ना आज। बोल तो रही हूँ कि ये एक मतभेद हो सकते, कभी मनभेद नहीं थे, तो ये मतभेद दूर हो गए हैं और अभी मन से वापस जुड़े हुए हैं। पार्टी जो भी काम देगी, जो भी हमें जवाबदारियां देगी, वो हम निभाने के लिए तैयार हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में आपके शीतल बहन उपाध्याय और ऐसे अनेक जिम्मेदार कार्यकर्ता और कुल मिला के 40 से अधिक कार्यकर्ता सम्मिलित हुए हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है, अंत्योदय की विचारधारा है, जन कल्याण की विचारधारा है, तो विचारधारा के साथ जुड़े हैं, उसके लिए मैं उनको खूब खूब अभिनंदन देता हूँ। गुजरात के वडोदरा शहर से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां गोरवा इलाके में एक नवजात शिशु मृत अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। वडोदरा शहर के गोरवा की पंचवटी नर्मदेश्वर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाहर एक नवजात शिशु मृत अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मिली जानकारी के अनुसार इलाके से गुजर रहे एक स्थानीय व्यक्ति ने नवजात शिशु को मृत अवस्था में देखा और तुरंत गोरवा पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। 4 રસ્તાના લાઈટ છે, બરાબર, આમ જાય નામ જઈ શકે। હવે यहाँ કોઈ કેમેરા તો છે નહીં કે કોઈ ખબર પડે, પરંતુ સામાજિક કાર્યકર્તાઓ જોઈએ અહીંયા, પરંતુ એક ભાઈએ જોયું અને કે જોયું કે વાદળમાં બચ્ચું ઉપરથી નથી મળ્યું, પણ એવું બી નથી લાગે છે। તો અહીંયા 6 દિવસનું બચ્ચું છે, જે બચ્ચા બાળકી છે, જે બરાબર ઘરમાં મારીને ખરેખર બહુ મારીને પછી એને નાખી દેવામાં આવી છે। કાર્યવાહી થવી જોઈએ। સરકાર અમે કહીએ છીએ કે કેમેરા લગાવો તો લોકો ખબર પડે, બસ 4 જગ્યા પર લગાવી દા, કોઈ મતલબ નથી।
આવી જગ્યા પર લગાવેલા હોય રેસિડેન્સી એરિયામાં જ્યાં એક્સિડન્ટનો ભય બી રહેલો છે. અહીંયા જોશો વિટકોટ શું બસ સ્ટોપ બી છે, તો આવી વસ્તુઓ કઈથી ખબર નહીં પડે શું થશે. તમે જોશો કે નવરીસો સોસાયટી કઈ એની સામે એક્ઝેક્ટ બસ સ્ટોપ છે, અને એક્ઝેક્ટ સામે ડોગઘર બી છે, અને એની સામે જ આવું કૃત્ય થયેલું છે. फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नवजात को यहाँ किसने और किन परिस्थितियों में छोड़ा। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू से जांच कर रही है। ये घटना समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े करती है। પંચવટી સર્કલથી ઇન્ટિરિયર સોસાયટીમાંથી પસાર થતો રોડ છે જે લક્ષ્મીપુરા જાય છે. ત્યાં ઘનશ્યામ પાર્ક અને નર્મદેશ્વર કોઓપરેટિવ સોસાયટીના રોડ ઉપર એક ઘરની દિવાલ પાસે નાનું તાજું જન્મેલું સ્ત્રી બાળક એક લારીવાળાએ જોયેલું હતું. આ લારીવાળાએ બાજુમાં નાનો એવો ગલ્લો છે, તો એમના ત્યાં રિસ્પોન્ડ કરતા કર્મચારીને એમને જાણ કરી, અને એ બંને થઈ જે ઘર પાસે આ સ્ત્રી બાળક મળી આવ્યું છે ત્યાં ફેમિલી મેમ્બર્સને જાણ કરી, તો એમને પછી 112ને જાણ કરેલી હતી. બાળક તાજું જ જન્મેલું છે, નાળ પણ હજી કાપવામાં આવેલી નથી, એટલે એવું બની શકે કે ઘરે પ્રસૂતિ કરાવવામાં આવેલી હોય. સ્ત્રી બાળકને ઊંધું પડેલું હતું, એટલે પોલીસે અને 112ની ટીમે ફેરવીને જોયું તો એમની ડાબી આંખ ઉપર થોડા બ્લડ સ્ટેઇન હતા, અને વાગ્યાનું અથવા પડી ફેંક્યું હોય એટલે પછી જે બ્લીડિંગ થયું હોય તો એમના સિમ્પટોમ્સ હતા. 108ને પણ બોલાવવામાં આવેલ હતી. ત્યારબાદ એમ્બ્યુલન્સને બોલાવી બાળકનો કબજો લઈ બાળકને ગોત્રી મેડિકલ કોલેજ પીએમ માટે અને ડીએનએ સેમ્પલ લેવા માટે રવાના કરેલ છે. ઘણું બધું જઘન્ય કૃત્ય છે. રિસેન્ટલી જન્મેલું બાળક જે છે એમને આવી રીતે રોડ ઉપર ફેંકી દેવું, મૃત અથવા જીવિત, એ ન क्षमा આપી શકાય એવું કૃત્ય છે. गुजरात के वडोदरा जिले के सावली में GCAS पोर्टल को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उग्र विरोध जताया है। वडोदरा जिले के सावली में श्री BK पटेल आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के छात्रों में GCAS पोर्टल को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर ABVP ने एडमिशन प्रक्रिया में कई खामियों का आरोप लगाया है। ABVP का कहना है कि तकनीकी समस्याओं के चलते छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों को ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। इस मुद्दे को लेकर अब ABVP ने सरकार के सामने अपनी बात रखी है और पोर्टल को जल्द से जल्द सुधारने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। હું BA માં અભ્યાસ કરું છું. મારી પાસે જે કેટલાક 12મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા હતા તેમણે મને જાણ કરી કે જીકાસ પોર્ટલમાં ઘણી મને સમસ્યાઓ થાય છે કે એડમિશન માટે, કે તેમાં ફી વધારો ઘણો છે, 300 રૂપિયા ફી છે, તેને માફ કરો. પછી લેડીઝ માટે બી તેને માફ કરવી જોઈએ, કાં તો ઓછી કરવી જોઈએ. અને તેમાં ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવે છે કે જ્યાં એડમિશન જોઈએ ત્યાં મળતું નથી, અને પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીનો સમાવેશ કરવો જોઈએ કે જે છે નહીં એમાં. અત્યારે તો અમે ખાલી એ નારા લગાવીને તેનો એ બહિષ્કાર કર્યો છે. જો આનાથી તે કંઈ થાય નહીં તો અમે રોડ બ્લોક કરીને, રસ્તા બ્લોક કરીને તેનો બહિષ્કાર કરીશું. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट।
વિજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે, તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે. તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. वडोदरा के वार्ड नंबर 16 के लोकप्रिय कांग्रेस नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत पूरी कांग्रेस की पैनल को प्रचंड जन समर्थन मिल रहा है। पूरे गुजरात के साथ साथ वडोदरा में इन दिनों कॉरपोरेशन के चुनाव को लेकर धूमधाम देखने मिल रही है। पूरा वडोदरा शहर इस उत्सव को मना रहा है और ये जोश वडोदरा के वार्ड नंबर 16 में कुछ ज़्यादा ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से वार्ड के लोकप्रिय नेता और सालों से कांग्रेस पार्टी में कार्यरत चंद्रकांत श्रीवास्तव उर्फ भत्तू भाई फिर एक बार अपनी पूरी पैनल के साथ दावेदारी कर रहे हैं। भत्तू भाई और उनकी पैनल से दावेदारी कर रहे गोपाल रबाड़ी, अलका पटेल, चांदनी सोनवने मतदाताओं के बीच जाकर लगातार चुनाव प्रचार करते हुए जन समर्थन हासिल कर रहे हैं और सालों से लोगों का छोटे से छोटा काम करते आए चंद्रकांत श्रीवास्तव को इस बार भी लोगों का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। वडोदरा में पिछले 5 सालों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव से त्रस्त जनता अब कांग्रेस पार्टी की ओर रुख करने का मन बना रही है और उसी के चलते वार्ड नंबर 16 में इस बार पूरी कांग्रेस पैनल को जिताकर लाने का विश्वास वार्ड के मतदाता जता रहे हैं। वहीं चंद्रकांत श्रीवास्तव भी दिन रात लोगों की सेवा में खड़े रहने का वादा उनसे कर रहे हैं। હે વોર્ડ નંબર 16 ની પેનલ મજબૂત છે, એમાં કોંગ્રેસના ભથ્થુભાઈ છે। વોર્ડ નંબર 16 ની પેનલ મજબૂત છે, એમાં કોંગ્રેસના ભથ્થુભાઈ છે। લોકોનો જેમના પર વિશ્વાસ અતૂટ છે, ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવ ભાઈ છે। એમની જોડે ગોપાલ રબારી છે પેનલમાં, અલકાબેન પટેલ છે પેનલમાં, ચાંદની સોનવણે પણ જોડે છે। હે વોર્ડ નંબર 16 ની પેનલ મજબૂત છે, એમાં બધા સેવાભાવી છે। હે ભત્તુભાઈ, ગોપાલભાઈ, અલકાબેન, ચાંદનીબેન, સેવાની ભાવના એમની અખૂટ છે। વોટ
કોંગ્રેસને આપજો ભાઈ રે. गुजरात के वडोदरा शहर में जहां देखो इसी तरीके के दिन हो चाहे रात हो, इसी तरीके की धूम है क्योंकि उत्सव का मौका है. वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और हर वार्ड में प्रत्याशी जो है घर घर जाकर समर्थन मांग रहे हैं. वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी जो हैं वो फिलहाल मेरे साथ है. आप देखिए वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी रीटाबेन आचार्य जिन्हें रिपीट किया गया है, मीनाबा चौहान, अजय डाभी और केतन पटेल. 2 नए चेहरे और 2 अनुभव का संगम यहाँ भी वार्ड नंबर 8 में देखने मिल रहा है. और चारों सीट पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के पास थी और इस बार भी समर्थन जो है वो लोगों को लगातार मिल रहा है. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम. वडोदरा के वार्ड नंबर 8 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राधाकृष्ण सोसाइटी में प्रचार कर रहे हैं जहां उन्हें प्रचंड समर्थन भी मिल रहा है क्योंकि 2 કોર્પોરેટર ઓલરેડી यहाँ રિપીટ हुए हैं. રીટાબેન 5 વર્ષ સુધી તમે અહીંયા કામ કર્યું છે, લોકોનો કેવો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે? સૌપ્રથમ તો હું ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આભાર માનું છું. અમે લોકોએ આજે સાંજે 5 વાગ્યાથી ફેરણી ચાલુ કરી છે. રવિ ટેનામેન્ટથી ચાલુ કરીને જેસલ, ગુરુકૃપા અને છેલ્લે અમે રાધાકૃષ્ણ સોસાયટીમાં આવે છે. આ રાધાકૃષ્ણ સોસાયટી એવી છે કે જે અમારા ઘર જેવી છે. ત્યાંના લોકો, ત્યાંના રહીશો અડધી રાતે અમને ફોન કરે છે, અમે લોકો અડધી રાતે ત્યાં પહોંચીએ છીએ. પેવર બ્લોકનું કામ હોય, આરસીસી રોડ બનાવવાનું કામ હોય, વોટર હાર્વેસ્ટિંગનું કામ હોય, એ બધા જ કામ અમે લોકોએ કર્યા છે. એટલે આ સોસાયટી તો પૂરી અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીની જ છે અને એ લોકોનું સમર્થન 100% અમને લોકોને મળશે. બિલકુલ. મીનાબા, તમે પણ 5 વર્ષ કામ કર્યું છે ને આવનારા 5 વર્ષ હજુ કામ કરવાનું છે. શું કામ હજુ આ સોસાયટીના લોકો માટે, આ વોર્ડના લોકો માટે કરવા ઈચ્છો છો? અમે આજે તો અમારા વોર્ડ નંબર 8ની જેસલ, નીપા, ગુરુકૃપા, રવિ ટેનામેન્ટ અને અન્ય સોસાયટીમાં મારા સાથી કેન્ડિડેટ સાથે ડોર ટુ ડોર વિઝિટ કરી છે અને પબ્લિકનો સારો એવો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે કેમ કે અમારી સરકાર, આપણી સરકાર અને એમના હાથ નીચે કહું તો સાંસદ હોય, ધારાસભ્ય હોય કે કાઉન્સિલર હોય, દરેક પાછળના 5 વર્ષમાં ફેસ ટુ ફેસ પબ્લિક સાથે સંકળાયેલા છે. એમની નાની મોટી પ્રોબ્લેમ સાંભળી છે, સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલે જ અમે અત્યારે 5 વર્ષ પછી પણ રિપીટ થયા છે તો ફેસ ટુ ફેસ પબ્લિકને મળી અને એમને ફરીથી એમની પાસે અમે વોટ માંગવા આવ્યા છે અને અમને સારો એવો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. એટલે બસ સારું કામ કરી રહી છે. केतन पटेल हैं, वैसे तो नए दावेदार हैं लेकिन लोग जिस तरह उनसे मिल रहे हैं लग नहीं रहा है कि लोग वार्ड की जनता से वो अनजान है. केतन भाई, તમે ભલે પહેલી વાર અહીંયાથી લડતા હોય પણ લોકો તમને ખૂબ પ્રેમથી મળી રહ્યા છે. પહેલી વખત તો લડું છું પણ લોકો મને કાર્યકર તરીકે વર્ષોથી ઓળખે છે અને અમારા જે સાથી કોર્પોરેટરો સાથે પણ અમે એમની સાથે કામ કરેલું છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે રાધાકૃષ્ણ સોસાયટીની અંદર અત્યારે આપણે ઊભા છે અને એના લોકોની લાગણી અને ઉત્સાહ અમારી સાથે છે. એની સાથે અમે જે બીજી સોસાયટીમાં પણ જઈ રહ્યા છે તેની જનતાની લાગણી અને ઉત્સાહ બધું અમારી સાથે છે. અને અમે આ વોર્ડની અંદર વિકાસના અમારા પૂર્વ કોર્પોરેટરે ઘણા કામ કર્યા છે અને નાનું મોટું કંઈક બાકી રહી ગયું છે એ અમે 4 ઉમેદવારો સાથે મળીને પૂરું કરી દઈશું. બિલકુલ. અજયભાઈ ડાભી છે આપણી સાથે. અજયભાઈ, અહીંયા લોકોની સમક્ષ તમે જઈ રહ્યા છો, લોકો કોઈ એવી માંગણી કરી રહ્યા છે જે હજુ 5 વર્ષમાં પૂરી કરવી જોઈએ કે કોઈ પણ સમસ્યા સામે આવી હોય લોકોની? જે રીતના ભારત દેશનો ગ્રોથ વધી રહ્યો છે, વિસ્તાર વધી રહ્યો છે એટલે એમની જરૂરિયાતો પણ વધી રહી છે. એટલે જેમ બને એમની જરૂરિયાતોને અમે સંતોષકારકપૂર્વક પૂર્ણ કરીએ એ રીતના અમે એ લોકોને કહીએ છીએ. બીજી વાત એ રહી છે કે વોર્ડ નંબર 8માં જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની પેનલ આપી રહી છે, આપને કીધું હમણાં કે એક અનુભવી કાઉન્સિલરો મને સાથે આપે છે અને 2 યુવાઓ આપ્યા છે જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની વોર્ડ નંબર 8માં જે પણ પ્રજારે છે એમના તમામ સપના પૂરા કરવા માટે અમે સાકાર છે. પ્રથમ, જ્યારે પણ અત્યારે અહીંયા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અમારી સાથે આવે છે,
અમને વોટ માગવા અમે જઈએ છીએ તો લોકો એવું કહે છે કે તમારે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, પ્રજા હંમેશા ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાથે જ છે. પંચાયતથી લઈને પાર્લામેન્ટ સુધી જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન હોય ત્યારે કોઈ પણ બીજી પક્ષ કે બીજો કોઈ ઉમેદવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીને માત નહીં આપી શકે, કારણ કે જનતાનો પ્રેમ અમારી સાથે છે અને અમારી સાથે રહેશે. અને અમે તમામ ઉમેદવારો એમના આ જે પણ સપના એમના છે અમે પૂર્ણ કરીશું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. વોર્ડ નંબર 8માં આ વખતે કોંગ્રેસ પાર્ટી પર ઘણું જોર લગાવી રહી છે, એના પર શું કહેશો? કોંગ્રેસ પાર્ટી તો અહીંયા કોઈ જગ્યાએ છે જ નહીં. એમના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને ખબર નથી કે ગુજરાતી કોણ છે, એ અમને ગુજરાતીઓને ગાંડા કહે છે. તો કોંગ્રેસ પાર્ટીના જે પણ અહીંયા ઉમેદવારો છે એમને બોલવાનું ભાન નથી. અમે લોકો એવા વ્યક્તિના આશીર્વાદ લઈએ છીએ કે જે સમાજમાં પોતાનું સ્થાન ધરાવે છે, જે લોકો સમાજમાં પોતાની ઇમેજ ધરાવે છે. અમે એવા લોકોના કોઈના આશીર્વાદ લેવા જતા નથી કે જે લોકો સમાજમાં અસામાજિક તત્વો હોય, બુટલેગરોની છાપ હોય, એવા લોકોને અમે આશીર્વાદ નથી. અમારી સાથે જે જન સમર્થન છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિશ્વાસ સાથેનો જન સમર્થન. वडोदरा की राधा कृष्ण सोसाइटी में वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार कर रहे हैं और कुछ स्थानीय मतदाता हमारे साथ है. राधा कृष्ण सोसाइटीમાં શું સમસ્યાઓ છે? 5 વર્ષમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોર્પોરેટરોએ કેટલો સહયોગ કર્યો છે? બહુ સારો સહયોગ કર્યો છે. બધી રીતના અમને એ ફેસિલિટી આપી છે. ગટર છે, લાઇટ છે, પાણી છે, પ્યોર બ્લોક છે, પછી આપણે કોમન પ્લોટમાં પણ અમને પ્યોર બ્લોક ને બધું સારી રીતે નાખ્યાલ્યું છે અને અમને કોઈ જાતની તકલીફ નથી અને અમને બધે સારી સેવાઓ આપે છે. શું નામ તમારું? અમારું નામ રાજેન્દ્રભાઈ એમ પટેલ છે. તમે પણ આ સોસાયટીમાં રહો છો? હા મેડમ, વર્ષોથી આ સોસાયટીમાં રહીએ છીએ. આ અમારા જે પણ ગયા ટર્મના કોર્પોરેટર હતા બધા અમારા રીચેબલ છે અને રોડ પરની સોસાયટી છે તે આવતા જતા એ લોકો અમને મળતા રહે છે અને અમારા જે ટાઈમના કોઈ પણ નાની સમસ્યા હોય, કોઈ મોટી સિટીમાં તો હોતી નથી પણ નાની સમસ્યાઓનો પણ ઉકેલ એ લોકો લાવે છે. એટલે અમને કોઈ અસંતોષ નથી ને અમારે કોઈ આ સોસાયટીને કોઈ બદલાવની જરૂર નથી. એટલે આ સોસાયટી આખી ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જ છે. અમે ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે છે અને રહેવાના છે ને રહીશું. કોઈ પણ આવે કોંગ્રેસ વાળો એને અમે ઘૂસવા નહીં દઈએ. हाँ, अमर माता की भारत. स्थानीय मतदाता है जो कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 8 में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलता है और मिलता रहेगा क्योंकि यहाँ 5 सालों तक काफी काम हुए हैं. गुजरात के वडोदरा जिले के शिनोर तालुका में बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां तालुका पंचायत के कांग्रेस उम्मीदवार ने भाजपा का दामन थाम लिया. शिनोर तालुका पंचायत की सादली 2 सीट पर चुनावी माहौल के बीच बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. कांग्रेस के उम्मीदवार संजय पटेल ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है. स्थानिक स्वराज्यની ચૂંટણી અત્યારે ચાલી રહી છે અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની અંદર અમારા કરજણ સિનોર પોર વિધાનસભાની અંદર જે સાડલી 2 બેઠક છે એની અંદર સાડલી 2 બેઠકના ઉમેદવાર કોંગ્રેસના સંજયભાઈ પટેલ માદરોલના છે અને એમના ટેકેદાર સાથે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીને ટેકો જાહેર કર્યો છે અને આવનારા દિવસોની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો અને કાર્યકરો સાથે જ્યાં જ્યાં કામ કરવાનું છે ત્યાં કામ કરશે. અને એમની જોડે વાતચીત મુજબ એમને મને જણાવ્યું કે માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની રાષ્ટ્રીય ભાવના અને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબની સરકારની અંદર અવિરત જે સિનોર તાલુકાની અંદર જે વિકાસના કામો થઈ રહ્યા છે એ વિકાસના કામોને સાથે સાથે લોક ઉપયોગી ઘણા બધા બીજા કામો જે થઈ રહ્યા છે એને લઈને અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર આજે કેસ ધારણ કરીએ છીએ અને અમારા ટેકેદારો સાથે એમને પણ અમે સાથે ફેરવી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર મોટી સંખ્યામાં વોટિંગ થાય એ રીતેનું અમે કામ કરીશું. इस कदम से कांग्रेस पार्टी को स्थानीय स्तर पर बड़ा नुकसान हुआ है और अब ये सीट भाजपा के पक्ष में जाती नजर आ रही है. भाजपा की ओर से मंजरोल गांव के मितुल पटेल मैदान में है. इस मौके पर करजन के विधायक अक्षय पटेल और शिनोर तालुका भाजपा अध्यक्ष संकेत पटेल ने संजय पटेल का स्वागत करते हुए पार्टी में शामिल कराया. साडली 2 एनी में मैं कांग्रेस में उम्मीदवारी नोंधाई थी પણ મેં આજે ભાજપના જે કામ જોયા
એ બદલ મેં ટેકો જાહેર કરી દીધો ભાજપને, મેં અને મારા ટેકેદારે બંનેઓએ. गुजरात के वडोदरा के अकोटा इलाके में गटर की गंभीर समस्या से हालात बदतर हो गए हैं। बीजेपी कार्यालय से महज 100 मीटर दूर सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। वडोदरा के अकोटा क्षेत्र में बीजेपी कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर गटर की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। गटर ओवरफ्लो होने के कारण सड़कों पर गंदे पानी का रेला बह रहा है, जो अब आसपास के सोसाइटी के मुख्य गेट तक पहुंच चुका है। इस स्थिति से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी और आक्रोश देखने को मिल रहा है। इलाके में फैली तेज दुर्गंध के कारण रहवासियों का जीना मुश्किल हो गया है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। लोगों ने स्वास्थ्य पर खतरा मंडराने की भी आशंका जताई है। વોર્ડ 12 સમસ્યાની ભરમાર આ એક એવો વિકાસશીલ વિસ્તાર છે જ્યાં છેલ્લા 2 વર્ષથી તે વન સાઇડ જ રોડ છે, એ તો પૂરું નતું થયું અને હવે પાછી ગટરની સમસ્યા। આ વિકાસ છે 30 વર્ષનો, જે ભાજપના શાસન જે 30 વર્ષનો વિકાસ થયો, વિચાર કરો આવો ને આવો વિકાસ કરશે તો વડોદરા ક્યાં જઈને અટકશે। એટલે કહેવા માંગુ છું આવનારા ઇલેક્શનની અંદર નગરપાલિકા ન એટલે નળ, ગ એટલે ગટર, ર એટલે રોડ, એટલે નગરપાલિકા મતલબ જ આ છે રોડ રસ્તા ગટર। એટલે આ વિષયને લઈને થતું ઇલેક્શન એટલે નગરપાલિકાનું ઇલેક્શન। એટલે આ વખતે વિચાર કરજો, જો વિચારીને વોટ આપજો। ભગવાનના નામ પર બહુ વોટ આપી દીધા, હવે કામના નામ પર વોટ આપજો। જરૂરી થઈ ગયું છે પરિવર્તન વોર્ડ 12 માં। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606.
શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. वडोदरा महानगर पालिका चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वार्ड नंबर 9 के उम्मीदवार सेवासी में जनसंपर्क कर लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 9 के उम्मीदवार श्रीरंग आयरे, दीक्षिता रॉय, सुरेखा पटेल और परेश ब्रह्मभट्ट ने सेवासी क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उम्मीदवारों ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और उनका विश्वास जीतने की कोशिश की। आज वार्ड नंबर 9 के अंदर हम चारों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के सेवासी गांव के अंदर सभी जगह पे जा जाके हर मोहल्ले के अंदर हमें जनप्रतिसाद मिला है और आने वाले चुनाव के अंदर भव्य से भव्य वोट के साथ विजय होने का लोगों ने विश्वास दिया है। तो आज के दिन हमने सेवासी गांव के अंदर डोर टू डोर कैंपेनिंग किया और उसके साथ में हमारे साथी उम्मीदवार परेश भाई ब्रह्मभट्ट, सुरेखाबेन पटेल और दीक्षिताबेन राय और मैं श्रीरंग आयरे, आज के दिन में हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के साथ मिलकर सेवासी गांव के अंदर डोर टू डोर कैंपेनिंग किया गया है। वडोदरा शहर में सबसे ज्यादा मतों के साथ पहले नंबर पे कमल खिलेगा और कमल जीतेगा। हम आज जनसंपर्क रैली में सेवासी गांव में आए हैं। गांव के लोग को हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हम आशा व्यक्त करते हैं कि जब इलेक्शन के दिन परिणाम आए, इस गांव का 100% वोट बीजेपी को ही निकलेगा। साथ ही जनता से समर्थन की अपील करते हुए पूरे वडोदरा में कमल खिलाने का विश्वास भी जताया। आज हम लोग चारे कॉरपोरेटर सेवासी गांव के अंदर लोक संपर्क के लिए निकले हैं। सभी गांव से हमको बहुत अच्छा अभिप्राय विश्वास सब मिल रहा है कि बीजेपी को वोट मिलेगा। इस बार हम चारे उम्मीदवार बहुमत से जीतेंगे। आज हम हमारे वार्ड नंबर 9 में सेवासी गांव के अंदर हमारी जनसंपर्क यात्रा आज चालू की है सुबह से। ये गांव पूरा बीजेपी का समर्थन वाला गांव है और यहाँ लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलता है और आशा व्यक्त करते हैं कि इस गांव में ही हमको जब भी चुनाव के परिणाम आए तो सबसे ज्यादा वोट मिलने वाले हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि वे क्षेत्र के विकास और जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं और जनता के सहयोग से जीत हासिल करेंगे। माननीय श्री परेश भाई ब्रह्मभट्ट, माननीय श्री श्रीरंग आयरे, बहन श्री दीक्षिताबेन राय, हमारी बड़ी बहन श्रीमती सुरेखाबेन पटेल, चारों के चारों प्रत्याशी के साथ आज सेवासी गांव में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ फेरनी की है। आप देख सकते हैं सारा यह जनसैलाब भारतीय जनता पार्टी की फेवर में है और बहुत सारी संख्या में यहाँ से वोटिंग होने की हमें आशा है। पिछले सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास के काम किए उसको मद्देनजर रखते हुए बड़ौदा शहर की जनता पूरे शहर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। और उसमें भी बड़ी बात यह है कि हमारे वार्ड नंबर 9 के अंदर न केवल बड़ौदा में लेकिन पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा मत से जीतने वाली ये पैनल रहने वाली है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि ये पैनल पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा मत से जीत के आएगी। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 जो विकसित भारत बनने जा रहा है तो उसको ही मद्देनजर रखते हुए हम विकसित बड़ौदा भी बनाएंगे और हमारी ये पैनल उसमें सबसे ज़्यादा अग्रसर रहेगी
यही आशा के साथ वडोदरा महानगर के निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वार्ड नंबर 9 के जो 4 उम्मीदवार हैं, उसमें से हमारे बहन दक्षिता बेन राय, बहन सुरेखा बेन पटेल, भाई परेश भाई ब्रह्मभट्ट और भाई श्रीरंग आयरे, इनके साथ वार्ड की संगठन और हमारे सभी कार्यकर्ता आज सेवासी विस्तार की मुलाकात में आए। यहाँ जन जन का संपर्क करने के माध्यम से लोगों का खूब सारा प्रतिसाद मिल रहा है। आने वाले 26 तारीख को भारी संख्या में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के चारों 4 उम्मीदवारों को मतदान करने की अपील की है। लोगों के विश्वास के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आने वाली 28 तारीख को जब मतदान की गिनती होगी तो ये भारतीय जनता पार्टी के चारों 4 उम्मीदवार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने की ओर आगे बढ़ेंगे। उन्हें आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इस विस्तार के लोगों का आज तक जो भी विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी के पिछले 30 वर्षों में किया गया है और इस विकास को हमको आगे ले जाना है। और उन्हें जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि 2047 में विकसित भारत बनाना है, उसके साथ विकसित गुजरात बनाना है और उसी के साथ अपने को विकसित बड़ौदा महानगर को बनाना है। और हम ये संकल्प लेते हैं कि इस विकसित की श्रृंखला में हमारे वार्ड नंबर 9 को भी विकसित श्रृंखला में हम आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। गुजरात के वडोदरा में करीब 40 साल बाद शहर के सयाजी बाग जू में सफेद बाघ के शावक का जन्म हुआ है, जो वन्य जीव प्रेमियों के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वडोदरा में महानगर पालिका द्वारा संचालित सयाजी बाग जू में सफेद बाघ राधा ने एक शावक को जन्म दिया है। ये सफेद बाघ का शावक करीब 40 साल बाद यहाँ जन्मा है, जिससे शहर के इतिहास में ये एक खास उपलब्धि बन गई है। हालांकि पहली बार मां बनी राधा में मातृत्व की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं दिखने के कारण उसने शावक को स्तनपान नहीं कराया। इसके बाद जू के वेटरनरी डॉक्टर ने करीब 24 घंटे बाद शावक को हैंड रियरिंग यानी मानव देखभाल में ले लिया। फिलहाल शावक को नियोनेटल केयर यूनिट में रखा गया है, जहां उसकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। शावक और मां दोनों की हालत स्थिर और स्वस्थ बताई जा रही है। वन्य जीव नियमों के अनुसार अभी इस शावक को आम लोगों के लिए प्रदर्शित नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। गुजरात के वडोदरा के बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने जासपुर में उड़ान प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को सिलाई और एम्ब्रॉयडरी की ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के 22 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पादरा तालुका के जासपुर गांव में उड़ान प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से व्यावसायिक सिलाई क्लास की शुरुआत की गई है। इस प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को दर्जी कार्य और एम्ब्रॉयडरी की ट्रेनिंग विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा दी जाएगी, ताकि वे कौशल सीख कर खुद का रोजगार शुरू कर सकें। बैंकर्स ग्रुप द्वारा साल भर विभिन्न सामाजिक सेवाएं की जाती हैं और इसी कड़ी में इस प्रोजेक्ट को एक नई पहल के रूप में शुरू किया गया है। जासपुर स्थित स्वजन परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में वैष्णवाचार्य पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री व्रज कुमार जी महाराज विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही बैंकर्स ग्रुप की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर पारुल बैंकर, डॉक्टर दर्शन बैंकर, डॉक्टर यश बैंकर और सीए अनुष्का चौकसी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। જણાવતા આજે ખૂબ આનંદ થાય છે કે બેન્કર્સ હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટને આજે 22 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. This was a journey of hope, journey of dedication and journey of saving lives. અને એના જ અનુક્રમે કે આજે આટલા સુંદર દિવસે આપણે પ્રોજેક્ટ ઉડાનનું આજે લોન્ચિંગ કર્યું છે. પ્રોજેક્ટ ઉડાન ઉડવા માંડ્યો છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારની દીકરીઓ માટે, બહેનો માટે આ એક પ્રોજેક્ટ છે કે જેમાં એમને વોકેશનલ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે, વ્યવસાયલક્ષી ટ્રેનિંગ. આ લોકોને જરૂર છે એક તકની, અને એ તક પૂરી પાડવામાં આવશે ઉડાન પ્રોજેક્ટ દ્વારા. સ્ટાર્ટિંગમાં અત્યારે આપણે બહેનોને સીવણ અને એમ્બ્રોઇડરી શીખવાડીશું. આપણી સાથે ટીચર પણ છે પ્રોફેશનલ, એ એમને તાલીમ આપશે.
એટલે આ વ્યવસાય લક્ષી તાલીમ છે, ખાલી મસ્તી કરવા માટે કોઈ ટીચિંગ પ્રોગ્રામ નથી. અને મને શ્યોર ખબર છે આ બધી છોકરીઓ, આ બધી બહેનો આ પ્રોજેક્ટને આગળ લઈ જશે. ધીરે ધીરે અમે બીજી પણ એક્ટિવિટી જેવું બ્યુટી પાર્લર, કોમ્પ્યુટર એ બધું પણ એડ કરવા માંગીએ છીએ. એક જ લક્ષ્ય છે કે આપણા ગામડાની સ્ત્રીઓને પણ એ જ તક મળે જે સિટીની છોકરીઓને મળે છે. આ લોકોનું કોન્ફિડન્સ અને આ લોકોનું જે કોન્ટ્રીબ્યુશન છે એના માટે હું ખૂબ આભારી છું. એકચ્યુઅલી મારે એમને થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ કે એ લોકો આટલા આત્મવિશ્વાસથી આગળ વધી રહ્યા છે. બેન્કર્સ ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલના 22 વર્ષ પરિપૂર્ણ થઈ ગયા છે અને 20 વર્ષથી યશ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે. આજે યશ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ઉપક્રમે ડૉક્ટર પારુલબેન બેન્કરના બ્રેન ચાઇલ્ડ સ્વરૂપે ઉડાન પ્રોજેક્ટનું મંગલ ઉદ્ઘાટન સ્વજન ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. હું મારી ખૂબ અંતરહૃદયની પ્રસન્નતા અભિવ્યક્ત કરું છું કે બેન્કર્સ ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલ કેવલ હોસ્પિટલો નથી ચલાવતું, કેવલ દર્દીઓની સેવા નથી કરતું, કેવલ દર્દીઓના હમદર્દ નથી બનતું, પણ સાથે સાથે અનેક આવા જરૂરતમંદ ગરીબજનોના દિલને સમજીને એમને મદદરૂપ થવાનો પણ પ્રયાસ એ બેન્કર્સ ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલ્સ કરી રહ્યું છે. પારુલબેન અને દર્શનભાઈના નેતૃત્વના અંદર વડોદરા શહેરમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષથી અનેક પ્રકારની સેવાકીય પ્રવૃત્તિ, માનવતાના કાર્યો બેન્કર્સના માધ્યમથી કરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે ઉડાન પ્રોજેક્ટના માધ્યમથી મહિલાઓના અંદર રહેલી અંદરૂણી શક્તિનો વિકાસ કરવા માટે, વોકેશનલ ટ્રેનિંગ આપવા માટે, એ આત્મનિર્ભર બની શકે તે માટે થઈને એમનું જીવન સુખરૂપ બની શકે, એમનું પરિવાર સુખરૂપ બની શકે તે સદભાવનાને લઈને બેન્કર્સ હોસ્પિટલના માધ્યમથી આજે આ ઉડાન પ્રોજેક્ટનું મંગલ શુભારંભ થયું છે. હું ખૂબ મારા મંગલ आशीष आखा परिवारजनों आपू छूं. शुभम भवतु. गुजरात के अरवली जिला पंचायत की वैल्यू सीट इस बार खास चर्चा में है. यहाँ बीजेपी की युवा उम्मीदवार डॉक्टर रुचि डामोर और कांग्रेस की वरिष्ठ उम्मीदवार रमीलाबेन पटेल के बीच मुकाबला दिलचस्प हो गया है. अरवली जिला पंचायत के मेघराज तालुका की बेलियो सीट पर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. यहाँ उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं. भारतीय जनता पार्टी ने युवा महिला उम्मीदवार 24 वर्षीय डॉक्टर रुचि डामोर को मैदान में उतारा है, जिन्होंने BHMS की डिग्री हासिल की है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने वरिष्ठ महिला उम्मीदवार रमीला पटेल को चुनावी उम्मीदवार के रूप में उतारा है. बीजेपी की उम्मीदवार डॉक्टर रुचि डामोर का कहना है कि क्षेत्र में अभी भी अपेक्षित विकास नहीं हुआ है और खासकर महिलाओं के लिए काम करने के उद्देश्य से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है. मैं बेल्लो 3 जिला पंचायतनी सीट परथी भारतीय जनता पार्टी तरफथी मारी पसंदगी करवामां आवी छे. एंड मारो मेडिकलमांथी पॉलिटिक्समां आववानो मेन हेतु विकासनो छे के जे हजू आपणा जे नजीकना विस्तारो छे एमां विकास तो थयो छे, ना नथी एमां, पण हजू मजबूत बनाववा माटेनो मारो प्रयत्न छे. घणी एवी तको छे, योजनाओ छे जे एनाथी जनता छे ई वंचित छे. महिलाओने पण घणी तको मळे छे. महिलाओ बधे क्षेत्रे आगळ जाय तेम छे, पण हजू ते तेमनी तकोथी वंचित छे. तो ते तको तेमना सुधी पहोंची रहे तेवो मारो प्रयत्न छे. युवानोने रोजगार मळे ते पण मारो प्रयत्न छे. અને જે સ્કિલ ડેવલપ સેન્ટર છે તેમને તાલીમ મળે જેથી તેઓ આગળ વધી શકે અને તેમના જીવનમાં કંઈક કરી શકે અને વિસ્તારનો વિકાસ થાય તે મારો મેઇન પ્રયત્ન છે. હું ઉમેદવારીમાં ઊભી જ છું. લોકોને કશું સહાય નથી મળતી. બરાબર, બધી રીતે અમારે સમસ્યા છે. પાણીની, પુલની, નદીમાં અમારે લીંબોઈ ફરીને, અદાપુર થઈને, ઢીમડા નાની મોડી થઈને, ઢીમડા થઈને અમારે હિત્રોમાં પચવું પડે. બરાબર, અમારા પુલનું માગણી કરેલી કોઈ હાલતું નથી. અમારે પાણીની પણ બહુ સમસ્યા છે. અમારે ખાતર પાણીની અમે પક્ષીઓ પસવાડે અમે ખેતી કરીએ છીએ. મહિલાઓને કેટલી સમસ્યાઓ છે એ અમે જાણીએ છીએ. બરાબર, અમને કોઈ લાભ જ નહીં મળતું. गुजरात के वडोदरा के सावली में आगामी स्थानीय स्वराज चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. यहां सेवा सदन में पोलिंग स्टाफ के लिए प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित किया गया. वडोदरा के सावली में चुनाव से पहले पोलिंग स्टाफ के लिए प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया. सावली सेवा सदन में आयोजित इस सेमिनार का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू तरीके से संपन्न कराना रहा. सेमिनार के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को ईवीएम के माध्यम से मतदान की पूरी प्रक्रिया समझाई गई. साथ ही
मतदाताओं को किस तरह मार्गदर्शन देना है और मतदान के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं से कैसे निपटना है, इसकी भी विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा बैलेट पेपर से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं के बारे में भी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। गुजरात के वडोदरा के नमो कमलम में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा गया। वडोदरा शहर में भाजपा द्वारा नमो कमलम कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। बीते दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस की सोच पर भाजपा ने तीखा हमला बोला। शहर भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए जनता को भाजपा की उपलब्धियों और कार्यों की जानकारी दी। गत रोज पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया था। 2 दिन से महिला आरक्षण जो 33% माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई की जो विजन था कि आगे आने वाले समय में राष्ट्र को जब सशक्त करने की बात है, विकसित भारत की बात है, तो नारी शक्ति का योगदान उतना महत्वपूर्ण है। इसीलिए विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण का ये संविधान का संशोधन बिल सबके सामने रखा गया था। मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब ऐसी राजनीति, जो नकारात्मक राजनीति वाले लोग हैं, मुख्यतः कांग्रेस और उसके साथी पक्ष, ये बिल को पारित नहीं होने दे रहे हैं और कल ये बिल संविधान का संशोधन के लिए जितनी बहुमति चाहिए उतनी बहुमति नहीं होने के कारण पारित नहीं हो पाया। और ये दिखाता है कि महिला विरोधी कांग्रेस नारी को आगे नहीं आने देना चाहती है। इतना ही नहीं, बिल को तो उन्होंने पारित नहीं करने दिया, साथ साथ में लोकसभा के बाहर सारे सांसदों ने मिलकर इसका उत्साह मनाया गया। अरे आप महिला विरोधी मानसिकता का उत्सव मनाएंगे? देश भली भांति ये जान गया है, आपकी नकारात्मक राजनीति को नकार चुका है। आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में भी ये नकारात्मक राजनीति को हमारी महिलाएं खारिज कर देंगी, ऐसा पूर्ण मुझे विश्वास है। गुजरात के वडोदरा के कारेलीबाग स्थित ब्राइट स्कूल सीबीएसई यूनिट में हेरिटेज डे उत्साह के साथ मनाया गया। संचार के साधन विषय पर विद्यार्थियों ने प्राचीन से आधुनिक संचार के विकास को आकर्षक मॉडल्स और प्रस्तुतियों के जरिए दर्शाया। ब्राइट स्कूल सीबीएसई कारेलीबाग में 18 अप्रैल 2026 को विरासत वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हेरिटेज डे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राचीन समय से लेकर आधुनिक युग तक संचार के साधनों के विकास को दर्शाना और विद्यार्थियों को इसके महत्व से परिचित कराना था। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने चित्रों से लेकर पत्र लेखन तक के संचार माध्यमों को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया। साथ ही देवनागरी लिपि से लेकर आधुनिक क्यूआर कोड तक भाषाओं के बदलाव को भी दर्शाया गया। विद्यार्थियों ने रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन और कंप्यूटर के विकास को रचनात्मक मॉडल्स के जरिए समझाया। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस और पारंपरिक डाक प्रणाली के सुंदर मॉडल भी प्रदर्शित किए गए।
के नर्मदा जिले के एकता नगर टेंट सिटी में रत्न सिंह जी महिला मेमोरियल अवार्ड का भव्य आयोजन किया गया। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की ज्योति जलाने वाले रत्न सिंह जी महिला की स्मृति में मेमोरियल अवार्ड शुरू किया गया है। इस पहल को उनकी पौत्री विराज कुमारी महिला और राजपीपला राज परिवार के मानवेंद्र सिंह गोहिल द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। एकता नगर टेंट सिटी में आयोजित इस कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही, जिनमें महात्मा गांधी के परपौत्र श्री कृष्ण गजानन कुलकर्णी भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री डॉक्टर कन्नूभाई टेलर और आयशा पटेल को रत्न सिंह जी महिला मेमोरियल अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। ये इस अवार्ड का दूसरा आयोजन है जिसमें समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया है। आज स्वर्गस्थ श्री રત્નસિંહજી મહિલા નામથી જે અવોર્ડનું સેરેમની આજે રાખવામાં આવી છે અહીંયા ટેન્ટ સિટી એકતા નગરમાં, ત્યાં આગળ આજે અમારા મુખ્ય મહેમાન તરીકે શ્રી કૃષ્ણ ગજાનન કુલકર્ણી જે મહાત્મા ગાંધીજીના પૌત્ર છે એ મુખ્ય મહેમાન તરીકે હાજર રહ્યા છે અને સાથે સાથે અહીંના આપણા સંસ્કાર પાર્ટીના જે મુખ્ય છે જે અભયસિંહજી રાઠોડ એ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને સાથે ઓએનજીસીના જે અધિકારીઓ છે જેમના થકી આજનો કાર્યક્રમનો સપોર્ટ મળ્યું છે, આર્થિક સપોર્ટ મળ્યું છે, એ લોકો ત્યાં હાજર રહ્યા છે અને અહીંયા આ કાર્યક્રમમાં 2 અવોર્ડ આપવામાં આવ્યા છે એમના સ્મૃતિમાં। એક અવોર્ડ પદ્મશ્રી ડૉક્ટર કન્નુભાઈ ટેલર જે પોતે દિવ્યાંગ છે અને એમને ડિસેબલ વેલફેર સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના કરી છે, એમને અવોર્ડ આપવામાં આવ્યું છે અને સાથે સાથે એક આયેશાબેન પટેલ લાવ્યા છે મહેસાણાથી, જેમને બહેનો માટે બહુ જ કામ કર્યું છે, એમની સશક્તિકરણ માટે, એમના એસએચજી ગ્રુપ્સ કરવા માટે અને એમને ટ્રેનિંગ આપવા માટે જે મહિલા મંડળ બનાવ્યા છે એના હેતુ એમને એક અવોર્ડ આપવામાં આવ્યું છે। ગયે વર્ષે 2025માં આ અવોર્ડની સ્થાપના થઈ, ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના હાથે એનાયત કરવામાં આવ્યું। મારી ખાલી એક જ ચળવળ હતી અને એ વિચાર હતો કે મારા દાદા રત્નસિંહજી મહિડાએ જે કાર્યો કરીને ગયા છે એમાં ક્યાંક મને લાગ્યું કે ક્યાંક ખામી દેખાય છે, એટલે કે એમને જે કરેલું છે એ ક્યાંય હવે ઉગતું નહોતું દેખાતું। મને થતું હતું કે જે આટલા વર્ષોની એમની મહેનત ક્યાં ને ક્યાં કહેવાય ને ખોવાઈ જતી હોય એવું લાગતું હતું અને ઘરની દીકરી તરીકે જે સંસ્થાઓ કરતાં પણ જે ઘરમાં હું મોટી થઈ છું એના જે સંસ્કારો છે કે સમાજને પાછું દેવું, એને એક ફરી ચળવળ તરીકે બધાને સાથે રહીને આગળ ચાલવાની અને જે બાળકો વંચિત રહી ગયેલા છે શિક્ષણ મેળવવામાં અને સાથે સાથે જેને કરીને બતાવ્યું છે એ લોકોને એવોર્ડ આપવા માટે થઈને, એટલે એક જાગૃતતા પેદા થાય કે શિક્ષણ માત્ર 4 ચોપડીનું ભણતર જ નથી, શિક્ષણ એ સમાજમાં તમે પોતાની જાતને કેવી રીતે સ્થાપિત કરો છો એના માટેની આ મારી पहल है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।